السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في لاشين الجبر 5 مينوت. الآن غادي نديرو ان اكزرسيس سوغ لي زانو، بالضبط سوغ راديكال دان ميليار. سوا A un anneau commutatif, on note racine de I هي de l'ensemble des x appartiennent à I, tel que il existe n appartient à n, tel que x à la puissance n appartient à I. Donc هذه كتسمى le radical de l'idéal I. Donc première question, montrer que racine de I est un idéal de A. Donc خصنا نبينو بلي l'ensemble racine de I est un idéal de A. Donc شنو هي idéal de A؟ Donc خصها تكون sous groupe de A وخصها تكون stable par la multiplication. Donc première question, donc غادي نبينو montrant que racine de I est un idéal de A. Donc خصنا نبينو بلي هو سي ان سو جروب. دونك باش نبينو بلي سو جروب دونك خصنا نبينو بعدا بلي inclus dans A. Donc par définition c'est l'ensemble des x appartient à A. Donc racine de A, racine de I, il est inclus dans A. خصنا نبينو بلي هو non vide. باين بلي non vide حيت كاين فيه 0 à la puissance n. Donc 0 de A à la puissance n كتساوي 0 de A appartient à I. Donc 0 de A appartient à la racine de I. Donc il est non vide. خصنا ناخذ deux éléments نبينو بلي الفرق ديالهم appartient à la racine de I. Donc غناخذ deux éléments soit x y appartient à la racine de I, montrant que x moins y appartient à la racine de I. Donc هذه هي سو جروب. إلا بينت هادو سي تيرميني بينت بلي هو سي ان سو جروب. Donc شنو معنى ديال x y appartient à la racine de I؟ Donc x appartient à la racine de I هذه كتعطيني il existe n appartient à n tel que x à la puissance n appartient à I. وهذه كتعطيني الأخرى y appartient à la racine de I. Il existe m appartient à n tel que y à la puissance m appartient à la racine de I. Donc خصنا نحسب x moins y à la puissance شي حاجة ونلقاها كتنتمي ل I. Donc par exemple غنحسب هذه x moins y à la puissance n plus m. Donc هنا c'est le volume de Newton. Donc هاد la définition ديالو كتساوي moins la somme من k est égale à 0 حتى ل n plus m moins 1 à la puissance k c'est kn plus m x à la puissance k y à la puissance n plus m moins k. Donc هذا هو لو بينوم دو نيوتن. كاين غير في لي زانو كوميتاتيف. الا ما كانش لانو كوميتاتيف هادشي ما صحاش. طونسيون هادي خدامه غير في انو كوميتاتيف. الا ما كانش كوميتاتيف راه ما صحيحاش. اون جينيرال راه معطيه معاك x plus y à la puissance n راه هي لا سوم من k est égal à 0 حتى ل n ديال cnk x à la puissance k y à la puissance n moins k. يعني الأس ديال x غادي وكيطلع والأس ديال y غادي وكيهبط. مفهوم؟ هنا بلوس ما كايناش موان زا لا بويسونس كا. إلا كانت ناقص كتزيد موان زا لا بويسونس كا. دونك هذا هو بينوم دو نيوتن. تقدروا ديمونطريوه باغ ريكيرونس. وكما قلت راه ما صحيحش غير إلا كان لانو كوميتاتيف. غير هادي غير x زائد y وكاري راه كتساوي x زائد y مضروبة في x زائد y. وإلا شرطيها راه سي اكزاكتومون x كاري بلوس x y بلوس y x بلوس y كاري. إلا ما كانش لانو كوميتاتيف راه ما كتساويش هادي. اون جينيرال راه ديفيرونت x كاري بلوس 2x y بلوس y كاري. المتطابقة العامة اللي كنعرفو الاعتيادية. فوقاش كنديرو هاد جوج x y إلا كان كوميتاتيف. إلا كانت y x بحالها بحال x y. فوق. أما إلا كانوا مختلفين صافي كتحبس هنا ما كتساويش هادي. بيان دونك نكملو لا كيسيون ديالنا. دونك خصنا نلقاو هذا ابارتيان اي. دونك كيفاش شنو غندير باش نلقى كينتمي لاي؟ دونك غادي نحاول نستعمل هاد لو فيت كو اكس ان ابارتيان اي وهاد y m ابارتيان اي. هنا راه سي اي باردون
y à la puissance m appartient à i. Donc غنحاول نقسم هاد لا سوم، ناخذ من 0 حتى ل n وناخذ من n بلس 1 حتى ل m. دونك كتساوي دونك لا سوم من k est égale à 0 حتى ل n غنحبس في n moins 1 à la puissance k cn plus m à la puissance k x à la puissance k y à la puissance n plus m moins k plus داكشي الاخر اللي مازال ما درناش. دونك من n بلس 1 k كتساوي n بلس 1 حتى ل m n بلس n moins 1 à la puissance k cn plus m k xk y à la puissance n plus m moins k. فوالا. دونك هنا غير فرقنا لا الصوم، خدينا من k كتساوي 0 حتى ل n، وهنا دينا من n بلس 1 حتى ل n بلس m1. إلا جمعناهم غتعطينا هادي سي لا ميم شوز. علاش درنا هكا؟ حيت فاش غادي تكون عندنا مكتوبة بهاد لا فاصون غادي نشوفو دابا مثلا هادي n زائد m موان k. k كيساوي 0 مثلا إلا كانت k كتساوي 0 غتعطينا m زائد n، يعني كبر من m فايتة m. كانت 1 n زائد m ناقص 1 باقي فايتة m، فوقاش غتكون كتساوي m حتى توصل k n. إلا كانت k كتساوي n غتعطينا n موان n هي 0 غتبقى لينا m. دونك هادي ديما كبر من أو تساوي m. فوق و y على بويسونس m زائد شي حاجة، إلا خديتيها هكا y على بويسونس m بلس k كما بغا يكون داك k ماشي بالضرورة هاد k، هادي راه كتعطينا y على بويسونس m مضروبة في y على بويسونس k، و y على بويسونس m هذا كاين في i وهذا كاين في a. إذا العدد ديال i مضروبة في العدد ديال a أبارتيان à i، حيت i سي كان ليديال. مفهوم؟ إذا هاد y على بويسونس شي حاجة فايتة m راه أبارتيان à i، إذا هذا راه كاين في i وهذا كاين في i غنضربو في x على بويسونس كان اللي كاين في a، إذا غادي يعطينا أبارتيان à i. دونك هذا كامل أبارتيان à i، وكنعرفو بلي i سي ان سو جروب ستابل باغ لا سوم، إذا هاد لا سوم كامل كاين في i. دونك حنا بينا بلي هاد الأول كاين في i. مفهوم؟ دونك هذا كامل y على بويسونس كي أبارتيان à i، دونك نصغر الكتابة، وهذا كامل أبارتيان à i حيت i سي ان جروب، دونك هذا كامل أبارتيان à i. لا ميم شوز هنا فين غادي نشوفو هاد المرة غنشوفو إكس كا، حيت كا كتنطلق من إن بلس أ، يعني فايتة إكس كا فايتة إكس إن، هذا كبر من إن كا كبر من إن، حيت كيساوي إن زائد واحد إن زائد جوج إن زائد ثلاثة حتى لإن زائد إن، دونك ديما كبر من إن. ونفس الطريقة اللي قلنا هنا إكس على بويسونس كيلك شوز فايتة إن راه غادي تكون أبارتيان à إي، دونك هاد إكس إن هذا كاين في إي، وفاش غنضربو في ان إليمون ديال أ دونك غادي يبقى أبارتيان à إي، وفاش غنديرو لا سوم ديالهم دونك غادي يعطينا ان إليمون ديال إي. دونك هادي أبارتيان à إي هادي أبارتيان à إي، دونك لا سوم ديال دي زيليمون دو إي دونك أبارتيان à إي. دونك إكس موان إيكغيك بويسونس n زائد m appartient à i. دونك حنا لقينا واحد لا بويسونس تيل كو x moins y على بويسونس n plus m appartient à i. دونك x moins y appartient à racine de i. Soit x appartient à racine de e et a appartient à a, montrant que x a appartient à racine de i. دونك عاوتاني نفس المعنى x appartient à racine de a يعني il existe n tel que x n appartient à e، وغنضربوها في a دونك غادي نحسبو a x n. دونك بويسكي لي كوميتاتيف عاوتاني لا كوميتاتيفيتي هي اللي كتلعب الدور، حيت كوميتاتيف دونك غتعطينا a على بويسونس n x على بويسونس n. إلا ما كانتش كوميتاتيف راه هادي ما كتساويش هادي، غتبقى a x مضروبة في a x مضروبة في a x، مكيمكنش عندك الحق تجيب a حدا a باش تعطيك a على بويسونس n. Puisque commutatif, pas de problème. Donc, c'est un élément de A, c'est un élément de I, donc un élément de A me un élément de I, donc appartient à I. Donc, I, racine de I, est un idéal. Donc, pour la deuxième question, donc soit G deux idéaux de A avec I inclus dans G, montrer que racine de I inclus dans racine de J.
Donc, il y a I inclus dans G, alors racine de I inclus dans racine de G. Allez, la racine croissante. 2. Donc, si I inclus dans G, montrant que racine de I inclus dans racine de J. Bien. Donc, on a un élément toujours parce que ce qu'on a pour montrer l'inclusion, on a un élément là, on a l'élément. Donc, on a soit x appartient à la racine de I. Par définition, je n'ai racine de I. Alors, il existe n appartient à n, tel que x à la puissance n appartient à I. Puisque I inclut dans G, donc cet élément-là, il est dans G. Alors, il existe n appartient à n, tel que x à la puissance n appartient à G. Je n'ai pas de définition x n appartient à G, alors x appartient à la racine de G. X qui est A, ou x à la puissance n qui est G. Donc x appartient à la racine de G. Donc, la racine de I qui est A. Il est inclus dans A, donc c'est un idéal de A. Bien, on dit que racine de I est égale à racine de I. G. Racine de I est égale à racine de I. Donc, on a dit toujours qu'il a I, il est inclus dans racine de I. Quel que soit x appartient à x appartient à I, implique x à la puissance 1 appartient à I. Implique x appartient à la racine de I. La puissance, il existe un n, اللي هو 1, tel que x à la puissance n appartient à I. هذا n ديالنا كناخذوه هو 1. Donc, أي élément additif I راه كاين في racine de I. وغنابليكيو هذه. Donc, عندنا I inclus dans racine de I. Donc, racine ديال I غادي تكون inclus dans racine de I. لدينا l'inclusion الأخرى. Donc, pour l'inclusion الأخرى غناخذو عاوتاني un élément soit x appartient à la racine de I. Alors, il existe n appartient à n, toujours dans la définition de la radicale, tel que x à la puissance n appartient à la racine de I. Alors, شنو المعنى ديال x n appartient à la racine de I؟ يعني كاينه واحد la puissance, alors il existe n appartient à n, il existe n appartient à n, tel que غتكون عندنا x à la puissance n, tout à la puissance m appartient à I. حيت x n كاينه في جذر I، يعني كاينه واحد la puissance اللي x n à la puissance n appartient à I. Alors, il existe k اللي هو n مضروبه في m, tel que x à la puissance k appartient à I. Alors, x appartient à la racine de I. Donc, خدينا x في racine de I, لقينا في racine de I. Donc, racine de I est inclus dans racine de I. وديجا بينا بلي racine de I inclus dans racine de I, d'où racine de I est égal racine de I. Donc, بالنسبة للtroisième question, donc montrer que racine de I inter G est égal à racine de I inter racine de G. Donc, toujours l'égalité كنبينو de l'inclusion. Donc, 3. Donc, on a de l'inclusion. Donc, on a un élément là, on a de donc, soit x appartient à la racine de I inter G. On a x qui est racine de I inter racine de J. Donc, je ne sais pas x appartient à la racine de I inter G. Alors, par définition, il existe n appartient à n, tel que x à la puissance n appartient à I inter J. شنو معنى ديال كاين في l'intersection؟ يعني كاين في I وكاين في J. Alors, il existe n appartient à n, tel que x à la puissance n appartient à I et
x à la puissance n appartiennent à j. وهذه هي alors donc x appartient à la racine de e et x appartient à la racine de j. Donc racine de j. Donc x appartient à racine de i inter racine de j. Donc on a bien l'inclusion racine de i inter g inclus dans racine de i inter racine de j. وهنا راه نقدروا نستعملوا هاد لا دوزيام كيستيون حيت عندنا i inter g il est inclus dans e عندنا i inter g il est inclus dans g. Donc هادو كيعطيونا دابخي هاد لا دوزيام كيستيون اللي بينا إلا كانت i inclus dans g alors racine de i inclus dans racine de g. Donc غتعطينا racine de i inter g inclus dans racine de i. I inter g, donc racine de i inter g, il est inclus dans racine de j. Donc inclus racine de i ou inclus racine de j, donc inclus l'intersection dialogue. Donc racine de i inter g inclus dans racine de i inter racine de j. Donc إلا ما بغيتيش تستعمل لي زيليمون ممكن تبين على l'inclusion بهذه الطريقة. Donc هادو ميثود كاينة هادي وكاينة هادي و نوتيليزون لا دوزيام كيستيون. بقى لنا لو سونس انفيرس. Donc l'autre inclusion, donc on a soit x appartient à racine de i inter racine de g, alors شنو المعنى ديال كاين في الانترسيكسيون يعني كاين في هذا وكاين في هذا. alors x appartient à racine de i et x appartient à racine de j. donc شنو المعنى ديالهم alors x appartient à la racine de i كتعطيني il existe n appartient à n tel que xn appartient à i et il existe m ماشي بالضرورة نفس n il existe m appartient à n tel que x à la puissance m appartient à j. donc اللي كيشوف هنا كيوصلني شنو كيقول لك alors x appartient à la racine de i inter g ما صحيحاش. دونك خصني نلقاهم بعدا كاين في الانترسيكسيون حيت هادي ما كتعنيش بلي اكس على واحد لا بويسونس خصني واحد لا بويسونس تكون نفس لا بويسونس. دونك بحال داكشي اللي درنا قبيله بويسكي اكس على بويسونس ام ابارتيان اي الوغ غادي تكون عندي اكس على بويسونس ان بلس ام ابارتيان اي اي اكس على بويسونس ان بلس ام ابارتيان جي. حيت هادي x à la puissance n مضروبة في x à la puissance m. دونك هادي كاينة في i هادي كاينة في g دونك راه كاينة في a. ان إليمون ديال i مضروبة في إليمون ديال a دونك سي ان إليمون دو i. وهنا العكس xn مضروبة في xm هذا سي ان إليمون دو g وهذا سي ان إليمون دو i دونك سي ان إليمون دو a. ان إليمون دو a مضروبة في ان إليمون دو g دونك سي ان إليمون دو g. دونك هادي كاينة في إي وهادي كاينة في جي. هادو حيت إي جي سون دي زيديو. دونك هادي كاينة في إي وكاينة في جي دونك كاينة في الانترسيكسيون. ألوغ إكس إن بلس إم أبارتيان أ إي انتر جي. دونك حنا لقينا واحد لا بويسونس ديال إكس كي أبارتيان أ إي انتر جي دونك إكس أبارتيان أ راسين دو إي انتر جي. دونك فوالا نوتخ انكلوزيون دونك أون أ ليغاليتي. دونك فوالا بالنسبه لهذا الفيديو دونك كنتمنى تكونوا فهمتوا شنو هو اللغه ديال الانيديار وتكونوا عرفتوا كيفاش كنديمونطريو بلي سي انيديار وكيفاش كنبينوا بلي سي اي انكلو دون جي الوغ راسين دو اي انكلو دون راسين دو جي وكيفاش نبينوا بلي لو راديكال دو لانترسيكسيون سي لانترسيكسيون دي راديكو. دونك فوالا يا لا بروشين فوا ان شاء الله. ميرسي اي بون كوراج.